Love, Mm. pila ra ka mga adlaw ba? Di yun mo bantay no? Dako na kay Liam. Gani, dako na gay no. No? Ah, kadako na ni Liam. Big boy naman eh. Oh, na. Dako na kayo. Hindi, ato na nang manghudan. Na, pag sure diha, gilaliman uroy ka no. Pag buntis kapoy, hangtod mga anak, kapoy gihakon kayo kay bantayan pang nimong bata. Pag mata-mata pa. Di makakali kay ana kay bisan pag dili ka gusto ana, moagi pa gyapon ka kay manghudan man gyud na to na. Dapat mangura ni siya kanang makabantay na pud siya siyang manghod. Dili para isa ra ang kakapoy ba tingob. Ay, kabalo day ka nga unsa ka kapoy. Di biya lalim. Dili man yun na lalim. Bisan pag muikyas ka ana ron kay dili lalim, sunod na agian ra gyapon nimong dili lalim. Anak ko palakon sa nato si Liam, at least di madungan ang kakapoy. Buot pasabot na ko para madungan, matingob, Aw. then sunod, pahulay na, di na kay magsigi pag sugod, murag sugod sa uno. Unsa man yam? Unsa man? Aha man ka pabor yam? Manghudan na ka o dili pa? Ha? Uy. Manghudan na? Oh, murag feel niya, manghudan na yun siya.